ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर और परजीଙ୍କ अबकारी विभागर मिलित चढ़ाऊ कामाख्यानगर और कंकड़ाहाड़ विभिन्न स्थानों चढ़ाऊ 3 जन गिरफ सह 150 लिटर चोरा देशी मद गोटे अटो जबत कामाख्यानगर जिरामाड़ी छकठारे अटो जोगे बालिकुमा ग्रामर रूपेन्द्रनाथ सोरेन 150 लिटर चोरा देशी मद नहीं जाउथिले। विशेष सूत्ररू खबर पाई रूपेन्द्र को गिरफ करने सह मद और अटो को जबत करिछि अबकारी विभाग। सेहीपरि बालिकुमा ग्रामर बासंती हांसदा चोरा मद नहीं चली चली जाउथुबे बेले कंकड़ाहाड़ थाना बाटगा छक निकटरे धरिथिले। समान ढंगरे सही बालिकुमा ग्रामर दानकी हांसदा चोरा मद नहीं जाउथुबे बेले कामाख्यानगर थाना भालुकुंडा छक निकटरे काबू करथिला विभाग। ताठारु 25 लिटर चोरा देशी मद जबत करी थाना रे अटक रखिछि अबकारी विभाग। समस्त को मेडिकल चेकअप परे कोर्ट चालान कराजिबेनी सूचना देइछन्ति विभाग। ढेंकानाल अबकारी अधीक्षक प्रदीप कुमार पाणिग्राही निर्देश क्रमे एही चढ़ाऊ कामाख्यानगर ओआईसी संजीव कुमार शर्मा परजंग ओआईसी आरती मिश्र एएसआई विश्वरंजन नाथ कनेस्टेबल देवव्रत राउल परमज्योति सिंह हरिहर सोरेन और गोलाब साहू उक्त चढ़ाऊ सामिल थिले। भद्रक जिला जगन्नाथपुर स्थित स्टेट बैंक रे भद्रकर नामीदामी शिक्षक और शिक्षयित्री मानकु संबर्धना करा जायछि। गुरु दिवस उपलक्षे चलित वर्ष रे जगन्नाथ स्टेट बैंक रो शाखा परिचालक निगमानंद नायक द्वारा एही कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। शिक्षक और शिक्षयित्री मानकु चंदन और सिंदूर लगाई सेमानकु उत्तरीय सह मानपत्र मध्य प्रदान करा जायथिला। परे बैंक रो परिचालक कहिथिले शिक्षक और शिक्षयित्री होउछन्ति पिलांको भविष्यत को आगे नेबार माध्यम। एने धूमधाम रे कार्यक्रमटी आयोजन करा जायथिला। शिक्षक जहाँ भी हेले भी शिक्षार मेरुदंड शिक्षक माने आमर पिला मानकु गढ़ुचंती भविष्यतर डाक्तर इंजीनियर नेता सैन्य सेनापति सबु प्रकार जहाँ जो प्रोफेशन को जानते ना कहीं निर्माता होउचंती से जने फैक्ट्री होउची से गोटिए से फैक्ट्री शिल्पी मानकु आज आम प्रचेषा कलु आम छोट प्रचेषा माध्यम किसी ना किसी संवर्धित करने। भद्रक तहसिल अधीन बेंताल पंचायतर कंटाबणिया गाँव में शुक्रवार विलंबित रात्रि प्राय 3टा बेले विद्युत सर्ट सर्किट जोगु भयावह अग्निकांड घटी 5 बखरा समेत लक्षाधिक टंकार आसबाबपत्र जली जाइछि। अग्निकांड रे केही आहत होई नथिले भी उक्त अग्नि विपन्न परिवार सबकिछि ध्वंस हो जाइछि। कंटाबणिया गाँव रमेश दास घरे अनुपस्थित थिबा बेले तांको पत्नी पुओ और सान झियो घरे शोइथिबा बेले एही अग्निकांड घटिथिला। फल समस्त आसबाब पत्र यथा टीवी फ्रिज फैन खट पलंक आदि सुना गहना टंका मूल्यवान कागजपत्र प्रमाणपत्र ठारू आरंभ करी धान चाउल पर्यंत सबकिछि जली जाइछि। खबर पे भद्रक दमकल बाहिनी घटनास्थल रे पहुंचीबा बेलको सबकिछि जली जाइथिला। शनिवार सकाळे खबर पे भद्रक तहसीलदार मधुसूदन नायक और स्थानीय आरआई घटनास्थल रे पहुंची स्थिति अनुधान करथिले। सेहिभଳି मध्याह्न भद्रक ब्लॉक अध्यक्ष प्रतिनिधि तथा युव बिजेडी नेता इंजीनियर प्रियव्रत नायक बेंताल समिति सभ्य सरोज पंडा युव बिजेडी नेता राजेश नायक प्रमुख विपन्न परिवार को भेटी आर्थिक सहायता प्रदान करने सहित समस्त सरकारी सुविधा सुजोग प्रदान लगी प्रतिश्रुति दैछन्ति। भुवनेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग सम्मेलनी कक्ष रे ओडिशा ग्राम्य बैंक स्टाफ क्रेडिट कोऑपरेशन मीटिंग अनुष्ठित हो जाइछि। एही मीटिंग रे 13टी जिल्लारू बहु ग्राम्य बैंक कर्मचारी माने जोग दैथिले। एनुअल जनरल बोर्ड मीटिंग प्रतिवर्ष तार रिपोर्ट प्रकाश करबा कथा हेले कोरोना जोगु गत 2 वर्ष हेला एहा होई पारु नथिला। 13टी जिल्लारू प्राय 500 रु अधिक ग्राम्य बैंक कर्मचारी उपस्थित थिबा सभापति प्रकाश करिसंती। सेही भली स्टाफ माने निज अर्थ इन्वेस्ट करिसंती। सरकार किछि प्रोत्साहन देनाहंती और सर्वोच्च 2 लाख टंका पर्यंत ऋण दिया जाई पारुछि बोली कहिसंती सोसाइटी साधारण संपादक। केते असंति मेंबर अछती 580। ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कोन विशेष स्टाफ डिपोजिट रखिया स्टाफ को लोन केवल स्टाफ अच्छा लोन टा कोन सरकार तो प्रोवाइड करा जाय हम ओन फंड रे तो हम ओन फंड दिया जाय किछि स्टाफ डिपोजिट रखिया किछि स्टाफ लोन नउसुदियो। अच्छा वर्तमान एमती केते आपण केते टंका पर्यंत लोन दे परछंती हमें 3 लाख पर्यंत दउछु लोन स्टाफ
ଲୋନ୍ ପୁଣି ରିକଭରି ହେଇପାରୁଛି? ଆଜ୍ଞା ରିକଭରି ହେଉଛି କିଛିଟା ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍ ଲୋନ୍। ଯେଉଁଟା ରିକଭରି ହେଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଅଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ପରିବାର ତ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯିଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ କେବଳ ମେମ୍ବର ଆକାରରେ ରହିପାରିବେ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୋସାଇଟି ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ରହିପାରିବେ? ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆଇ ଥିଙ୍କ 3,000 ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ସବୁ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେ ବି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ସେମାନେ ଅଲ୍ ଆର୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍। ଆନୁଆଲି କେତେ ଟଙ୍କାର ଟର୍ନ ଓଭର ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଉପରେ, ମୋର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସାର୍। ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଭାଗବତକାର ଭକ୍ତକବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କବିଙ୍କ ସାଧନା ଓ ସମାଧିପୀଠ ପୁରୀ 7 ଲହଡ଼ି ମଠ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଋଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାୟତ ରାୟ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଙ୍ଗରାଜ, ଡକ୍ଟର ମଥୁରେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି, ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗାମାଧବ ନନ୍ଦ, ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ର ଓ ସଚିବ ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ବାର୍ଷିକ ତାଲିକା ହିସାବରେ ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା 2022 ପୁରୀସ୍ଥିତ ନୀଳାଚଳ ହାଟଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୁଗାର ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ POHI 2022-23 ଯୋଜନାରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 300 ମହିଳା ବୁଣାକାର ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା 400 ଜଣ ମହିଳା ବୁଣାକାର ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କଳା ଓ କୌଶଳକୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଡିଜାଇନର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ରଙ୍ଗ ସଜା ଉପରେ ମତାମତ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ମେଳାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ସହ ରାଜ୍ୟର ବରଗଡ଼, କଟକ, ସୋନପୁର, ଆଠଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାରିପଦା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବୌଦ୍ଧ ବୟନମଣ୍ଡଳ ମାନଙ୍କରୁ 22 କୋଟି ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଲୁଗାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ତଥା 11 ଗୋଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗର ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 33 ଗୋଟି ଦେୟମୁକ୍ତ ଷ୍ଟଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୀଳାଚଳ ହାଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗତ 10/6/2022 31/8/2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନେ ଭାଗ ନେଇ ଯଥାକ୍ରମେ 98 କୋଟି 48 ଲକ୍ଷ ଓ 14 କୋଟି 96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋଟ 103 କୋଟି 44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାରବାର କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ଉକ୍ତ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏକାମ୍ର ହାଟ ମଧ୍ୟକୁ 1 କୋଟି 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। 1/9/2022 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଳାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ଉତ୍ପାଦିତ ହସ୍ତତନ୍ତ ଲୁଗା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ 10% ସରକାରୀ ରିହାତିରେ କିଣିପାରିବେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ସମିତି ତରଫରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି।